Alors c'est au sujet du voyage de Tishri qu'on fait tous les ans. Cette année, Baruch Hashem, on a fait le 12e Tishri consécutif. טוב. אז דבר ראשון, מי שלא מכיר זה רב דוד אורג'מן, שליח של הרבי בפריז. עכשיו הוא מספר נס שהיה בניו יורק, שכל שנה הוא מביא חבר'ה מצרפת לניו יורק בחגים של תשרי, כדי להראות להם מה זה הגאולה ומה זה הרבי ומה זה 770 בעניין הצרפתים. Combien de temps on a? D'accord. Alors ce sera le miracle celui-là de 10 minutes. Quand on aura. Ok. Donc il y a un élève, un chassid, un jeune en France qui s'appelle Gad, Baruch Hashem. Et Gad, ça fait Baruch Hashem maintenant presque 7 ans qu'il voyage avec moi à Tishri, tout le temps. Et chaque année, avant de voyager, il est dans un travail où c'est compliqué de demander à la personne, parce qu'il y a le mois d'août, avant c'est les vacances, des fois il ferme, donc il est obligé de prendre des vacances. Et après il y a Tishri, donc c'est dur de demander à un patron, je dois partir à Tishri aussi. C'est compliqué. Premièrement, mais lui c'est pas ça le plus important, c'est que lui, depuis qu'il est venu avec moi la première fois chez le Rabbi, il a compris que s'il passe pas Tishri au 770, c'est lui qui m'a dit ces mots, hein. C'est un jeune que j'ai connu, donc il y a 7 ans, aujourd'hui il doit avoir 23 ans, d'accord, donc ça fait, il avait quoi, 15 ans, 16 ans, imaginez. Et lui, une fois, ses parents, ils ne pouvaient pas le renvoyer avec moi la deuxième année, il est venu me voir, il m'a dit, David, si je ne voyage pas à Tishri, mon année elle est foutue. Ça m'a tellement, j'ai dit, mais comment un jeune il peut ressentir que s'il ne va pas à Tishri chez le Rabbi, son année, ça veut dire que tout ce qu'il fera, il n'y a rien qui va marcher. Comme ça, il m'a dit. Et c'était compliqué parce que ses parents, ils sont venus avec moi une année, mais ça a été très très compliqué pour faire accepter qu'ils viennent. Mais la deuxième, pour eux, non, il est venu, ça y est, il ne veut pas revenir tout le temps. אז יש לו חניר בצרפת שקוראים לו גד, שכבר הוא 7 שנים, כל שנה נוסע ל-770 בתשרי, וזה קשה בשבילו, למה? כי הוא עובד, ולפעמים החברה שהוא עובד להסביר לגוי שהוא צריך לנסוע ל-770 בדיוק אחרי אוגוסט, שיש את החופש הגדול, בדיוק אחרי אוגוסט, לנסוע עוד פעם לניו יורק, לתשרי 770, זה מאוד קשה. הוא התחיל לנסוע עם הרב טורג'מן מגיל 16-17, וכל שנה הוא נוסע לשם, ושנה אחת הוא נסע עם ההורים שלו. ולשנה השנייה ההורים שלו לא רצו לנסוע. הם אמרו, זהו, נסענו פעם אחת, זהו. אבל הוא הלך לרב טורג'מן והוא אמר לו, תשמע, אני מרגיש שאם אני נוסע ל-770 כל שנה בתשרי, כל השנה שלי הרוסה. הוא אומר, כל השנה שלי, שום דבר לא יעבוד לי, כל מה שאני אעשה זה לא יצליח. אני חייב לנסוע כל שנה לתשרי, וברוך השם כבר 7 שנים הוא נסע כל שנה עם הרב טורג'מן בתשרי ב-770. Alors ça c'était une année il y a quelques temps. La deuxième année, donc il vient avec moi. Donc c'était compliqué, il n'avait pas l'argent, ses parents ils ne voulaient pas, c'était compliqué. Et j'essaie d'appeler sa mère parce que c'est une amie, je vais essayer de lui faire comprendre. Elle me dit, tu comprends David, là c'est difficile cette année, on n'a pas l'argent, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas énorme comme budget, mais il est parti au mois d'août, il n'a pas d'argent, il faut repayer, c'était 770 €. Voilà, elle m'a donné cette excuse, c'était pas vraiment l'excuse, mais il fallait qu'elle me donne une excuse. Dans la semaine, elle m'appelle, elle me dit, David, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Tu sais que mon mari voulait pas qu'il parte à Tishri, et moi je t'ai dit, j'aurais pu m'arranger si j'avais l'argent, mais c'est compliqué. Elle m'a dit, mon mari, là, dans la semaine, il y a une lettre à la boîte aux lettres, et c'était les impôts. Et elle m'a dit, moi, quand j'ai une lettre comme ça, je suis malade, je suis pas bien, même pas je vais ouvrir la lettre. Et elle était pas bien, et lui, il me dit, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la lettre, je sais pas, attends, je sais pas, il voulait même pas ouvrir la lettre. Les impôts, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a un business, donc elle s'est dit, peut-être qu'il y a un problème, c'était compliqué. Et le soir, quand elle rentre, elle a dit, moi, écoute, de toute façon, il faut bien l'ouvrir. Quoi qu'il arrive, on va pas rester comme ça et la regarder, donc il faut l'ouvrir. Ils ouvrent la lettre, elle lit la lettre, trésor public, ça appartient au Rebbe, le trésor public. Elle lui ouvre la lettre, elle dit, voilà, monsieur et madame Untel, les parents de Gad, cette année vous avez payé vos impôts, et nous avons fait vérification,
Et en fait, par rapport à ce que vous deviez, ce que vous avez versé, il y a une erreur. Nous vous devons une somme, donc nous vous remettons le chèque de 770 €. Et là, elle m'a appelé, elle m'a dit, David, là, je ne peux pas te dire, j'ai compris, quand je t'ai dit que je n'ai pas l'argent, que je ne peux pas dire cet argent, je vais le garder, je vais le remettre à ma banque. Je n'ai pas le droit. Elle m'a dit, j'ai compris, puisque je t'ai donné ça comme excuse, son billet il est payé, il part avec toi. Et Baruch Hashem, il est venu avec nous, donc ça c'était la deuxième année. Cette année, ah oui, pardon. עכשיו, אז כאילו, הוא התקשר להורים של הילד, והם אמרו, תשמע, אי אפשר לשלוח אותו, אין לנו כסף, ואי אפשר, כבר הוא נסע באוגוסט, עכשיו זה תשחי, הוא לא יכול לנסוע, אין לנו את הכסף, וכאילו אי אפשר לשלוח אותו. אז הם אומרים ככה, אז אחר כך, וגם הטיסה זה 770 יורו, זה קצת קשה לנו, אי אפשר וזה, בקיצר, אחרי כמה ימים הם מקבלים מכתב מהמיסים. זאת אומרת, כאילו, היא מקבלת את המכתב, היא בכלל לא רוצה לפתוח אותה, היא כבר מתחיל להיפחד, הבעל גם מתחיל להיפחד, יענו מה זה אפשר להיות, וזה, מקבלים מכתב מהמיסים. בערב היא אומרת לבעלה, תשמע, בכל זאת צריכים לפתוח, אי אפשר להסתכל על המכתב כל היום ולהגיד נראה מה יהיה. הם פותחים את המכתב והם אומרים, תשמעו, יש לכם עסק, אתם שילמתם את כל המיסים שאתם צריכים, עשינו בידוק, ומה רואים? שאנחנו חייבים לכם 770 יורו, הנה הצ'ק. איך שהיא קיבלה את המכתב מהמיסים, היא מתקשרת לרב טולמן, תשמע, אני הבנתי דבר שאין, אני עברתי לך תירוץ שאין לנו את הכסף, את ה-770 יורו, מקבלים בדיוק צ'ק מהמיסים של 770 יורו, אז אנחנו שולחים את הבן בלי בעיות, וזהו. והשנה קרה עוד משהו שהרב טולמן יגיד בצרפתית, cette année, il avait un problème autre, c'est qu'il a commencé un nouveau travail, donc il a un nouveau patron, et il venait d'arriver, donc il ne pouvait pas se permettre de partir au mois d'août et aussi à Tishri. Et il ne savait pas comment lui parler du voyage du Rabbi, que pour lui, il était prêt à quitter le travail. Mais pour ses parents, s'il quittait le travail, c'était une galère, parce que c'est lui qui l'ont aidé à rentrer là-bas, ils lui ont trouvé la place, c'est des amis, donc il ne savait pas comment faire. Il m'en a parlé, l'argent, on lui avait dit, c'est pas un problème. Cette année, avec l'aide de Dieu, on va trouver le moyen de le faire venir, Bezrat Hashem. Ça veut dire que l'argent, même s'il n'avait pas l'argent, d'ailleurs on lui doit avant de partir, je lui ai dit que le billet on ne l'avait pas payé encore, mais qu'il ne s'inquiète pas. Et bah au Hashem pour ça, il n'y a pas de problème, parce que le Rabbi m'a donné la bracha que tout sera remboursé. Donc j'ai dit ne t'inquiète pas. Donc l'argent c'était pas le problème, c'était son patron. Et il s'est passé une Géoula dans son business où il travaille. Il y a un chaliar qui est venu pour vendre des tableaux du Rabbi. Il a un chamaïm. Alors il a montré les tableaux et ce jour-là, le patron n'était pas là. D'accord? Et Gad, il était là. Quand il a vu les tableaux, il en a acheté un. Il a acheté ce tableau. Le soir avant de partir, quand il a voulu partir du travail, son patron donc était revenu, il l'a vu avec ce tableau. Il avait un sac le matin et là il le voit avec un sac et un tableau. Et quand il a dit, tu as acheté un tableau, il dit oui, j'ai acheté un. Il y a quelqu'un qui est venu, mais vous n'étiez pas là. Et il a amené des tableaux, et moi j'ai choisi un tableau du Rabbi, très très beau. Il a dit, regardez, je vais vous le montrer. Il y a montré. Et du coup, Gad, il lui dit, si vous n'avez pas de tableau du Rabbi, ça me ferait vraiment plaisir de vous l'offrir. Alors son patron lui dit, oh, c'est très très gentil, c'est vraiment, ça me touche, mais sache que j'ai un tableau du Rabbi. Il lui dit, grâce à Dieu, à la maison, j'ai un tableau du Rabbi. Alors, et lui, il a insisté, le petit, il disait, non mais il a cru que lui disait ça comme ça, il a insisté, non vraiment, je voudrais vous l'offrir, ça me ferait plaisir. Il dit, non, je t'assure, Gad, j'ai un tableau du Rabbi, et d'ailleurs, je vais te raconter une histoire à propos d'un tableau du Rabbi. אז עכשיו, השנה הזה, הבעיה של גד, שהוא התחיל עבודה חדשה. שהוא נכנס לעבודה הזה בגלל שהבוס שלו הוא חבר של ההורים שלו, וכאילו הוא נכנס ככה לעבודה, והוא התחיל עכשיו, וכאילו קשה להגיד לבוס חדש, תשמע, אני רוצה לנסוע לתשחי, איך אפשר להביא את זה לגוי? להגיד, אני רוצה לנסוע לרבי וזה, כאילו, אי אפשר. ויום אחד איזה שליח של הרבי בא כדי למכור תמונות של הרבי. וכאילו גד ראיינו שיש לו תמונות יפות של הרבי, הוא אומר, טוב, אני רוצה לקנות אחד.
קנה אחד, ובערב הבוס חוזר, והוא רואה את גד עולר עם תיק, וגם עם תמונה ביד. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, תשמע, בן אדם בא, לא היית פה, אני קניתי תמונה של הרבי, ומאוד מאוד אני רוצה לתת לך איזה מתנה. זה מאוד ישמח אותי וזה. הבוס אומר, תשמע, עזוב, יש לי כבר תמונה של הרבי בבית. אז הוא חשב שהוא רוצה להתחמק מהתמונה, הוא אומר, לא, תשמע, אני באמת רוצה לתת לך מתנה, פה ושם וזה. אז הבוס אומר לו, תשמע, יש לי תמונה של הרבי בבית, ואני אספר לך סיפור שקרה לי עם התמונה של הרבי. Alors il raconte que lui, il a un associé, les deux ils sont pas Chabad, hein. Le patron il a un associé dans une affaire, et lui, cet associé, il avait un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal a été terminé, et il devait lui envoyer un huissier pour ramasser tout ce qu'il a dans sa maison. Il avait... Donc le jour arrive, le huissier il vient à la maison, et il lui présente les papiers, et il lui dit voilà, je suis mandaté, je dois visiter toute la maison et noter tout ce qu'il y a ici, pour qu'après on envoie un camion pour ramasser tout ce qu'il y a chez vous. Il dit vous le savez, de toute façon, il dit oui je sais, il essaye, le monsieur, notre ami, il essaye de lui dire mais écoutez, vous comprenez, ici, il essaye de trouver un arrangement. Et l'autre il lui fait comprendre que c'est quelqu'un d'un homme de loi, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas acheter, et que lui il a un papier, et que lui il est déterminé, et que sa mission il va la faire. On comprend d'ailleurs, à la fin on comprendra pourquoi on ne donne pas les noms, hein, parce que... Et donc, mais ça c'est le monsieur qui lui raconte l'histoire à Gad, hein. Il lui dit donc l'huissier, il prend son cahier, l'autre quand il a vu qu'il ne pouvait rien faire, il a dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un juif croyant, Baruch Hashem, on se sort toujours nous de toute façon, Baruch Hashem. Donc il le laisse, il lui dit voilà, il le fait rentrer dans les pièces, et l'autre il prend son cahier, il marque la table, la chaise, la télé, le ci, le là, le truc, il marque tout. Et à un moment il rentre dans une pièce, et là il y a un grand portrait du rabbi, chez son associé. Et le monsieur il est en train de marquer, et il voit la photo du rabbi comme ça. Il lui dit c'est aussi votre grand-père? Raconte. הבוס של גד מספר לו סיפור על שותף שלו, שהם שתי יהודים, אבל אנחנו לא חבדניקים. הוא מספר לו סיפור, הוא אומר, תשמע, שותף שלי היה לו בדיקה של המיסים. אז כאילו הם שלחו מישהו מיוצר הפועל, לבוא עם מחברת, לכתוב כל מה שיש לו בבית, כדי להזמין מסעית שיקחו לי את כל החפצים, וזהו. אז הוא נכנס, הוא אומר, תשמע, אפשר ינו איך להסתדר, וזה, הוא אומר, לא, תשמע, אני קיבלתי משימה מהמדינה, לבוא לפה, לכתוב כל מה שיש לך, ולהזמין מסעית ולוקחים הכל. אז הוא נכנס, שולחן, כיסאות, מחשב, טלוויזיה, פה, שם וזה, כאן הוא נכנס לאיזה חדר, והוא רואה תמונה ענקית של הרבי. מסתכל על התמונה, הוא אומר, תשמע, זה גם סבא שלך? Voilà, tu comprends pas. Ça va? Il fait oui, c'est comme notre grand-père, quoi. À quoi il se le Ken. Il lui dit mais pourquoi vous me demandez ça? Je dis non, attendez, c'est parce que là, j'arrête. Il regarde le rabbi comme ça. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Il dit l'autre il comprend pas. Il dit écoutez, moi j'ai mon fils. Le gars il lui dit j'ai mon fils qui était très 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 malade. J'ai fait plusieurs docteurs, personne n'a trouvé qu'est-ce qu'il avait mon fils, et personne n'arrivait à le soigner. Et il lui dit un jour, à force de chercher des docteurs, quelqu'un il m'a conseillé un docteur. J'ai été chez ce docteur, et ce docteur, quand il m'a reçu, avec mon fils, derrière lui, il y avait la photo de votre grand-père. Et il a dit, je le regardais comme ça, et ce docteur, il a trouvé ce que mon fils il avait, et il a guéri mon fils. Et je sais que ce grand-père il est spécial parce que il n'y a que là, avec tous les docteurs que j'ai fait, il a dit donc nous si c'est aussi de votre famille, je ne peux rien prendre ici. Je ne peux rien prendre ici. Il lui dit monsieur, terminé, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Il a dit au revoir, il a dit merci, bye bye. Et il est rentré chez lui, זהו. נפלאות גדולות. אז בזמן שהבן אדם היה רושם,
הוא אומר, תשמע, אני אספר לך סיפור שקרה לי. הוא אומר, הבן שלי היה חולה מאוד. ואני ראיתי אלפי דוקטורים, אף דוקטור לא אמר לי מה יש לו ואיך אפשר לרפות אותו, שום דבר. זה אותו גוי שמסתכל על תמונה של הרבי בבית? כן, אותו גוי. הוא מספר סיפור על סיפור. כן, אותו גוי אומר ככה. והיינו כל מיני דוקטור, ובדוקטור האחרון שאני הלכתי, אני נכנס ומאחוריו מה היה? תמונה של הרבי. והדוקטור הזה מצא מה יש לבן שלי, וער לרפות אותו, והוא ריפא אותו. אז הוא אומר, אם זה סבא שלך, פה אני לא יכול לקחת כלום. לקח את המרברת, מחק הכל, והוא אמר, אל תדאג, לא ייקחו לך ממך שום דבר, כי הסבא שלך הוא ריפא את הבן שלי. Chamelech HaMashiach. Une photo du rabbi. Les gens ils demandent une photo du rabbi, qu'est-ce que c'est? Que Dieu soit béni. Baruch Hashem. Moshe Rabbeinu, c'est spécial, ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu. Et le rabbi dit que, le rabbi il explique que tout ce qui s'est passé, pourquoi on a eu Purim, pourquoi Purim s'est tombé dans le mois de Hadar. Il dit parce que dans ce mois, Hachem il a fait le cadeau au peuple juif de faire naître le Goël Israël, Goël le Rishon, Goël Acharon. Et donc le rabbi il explique que toute la force qu'il y a dans le mois d'Adar, c'est parce que Moshe Rabbeinu il est né dans ce mois. Donc ce mois il faut qu'on profite et qu'on diffuse le message à tous les enfants d'Israël que là aujourd'hui c'est l'anniversaire de Moshe et que chaque juif, chaque besoin qu'il a, matériel ou spirituel, le rabbi dit clair, il dit que nous on est enfants d'Israël, on doit rentrer même si c'est un endroit que normalement on n'a pas le droit de rentrer, que ce serait interdit. Et il explique par rapport à Purim le rabbi. Il dit que là, il y a le roi Achashverosh. Et que là, si on rentre, on peut, chas v'shalom, être condamné. On doit faire comme Esther. Il dit que nous, on ne doit pas faire de calcul. On doit rentrer dans cet endroit. Et là, on est devant Achashverosh. On est devant Akadosh Baruch Hu. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, on veut la Géoula Mitzit maintenant. On veut ce qu'on a besoin pour ce que tu nous as promis. Et même si on sait qu'on va être condamné, on ne rentre pas dans ce calcul. Et le rabbi dit, puisque nous on va agir comme ça, que c'est une chose pas normale qu'on fait, alors Hachem il va faire une chose pas normale avec nous. Que même si chas v'shalom, d'après les calculs des anges de je sais pas qui, on mérite rien, ça c'est pas notre problème. Dieu il va agir d'une façon aussi, shtout de gdusha, comme c'est marqué dans la Torah, que Dieu ce qu'il demande à un juif, il le fait lui-même. S'il demande à notre génération de vivre avec le shtout de gdusha, Hachem il doit faire aussi le shtout de gdusha. Il va faire le shtout de gdusha avant même Purim, et que puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, donc le Goël, le Moshe de notre génération, c'est le Rabbi Melech HaMashiach, ça veut dire que c'est son anniversaire aussi, on peut dire spirituellement, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui délivre le peuple juif, et les Avdil, toutes les nations du monde, il va les libérer de cette Égypte, de ces Mitzrayim. Donc il faut faire savoir à chaque juif qu'on a un Rabbi, que lui c'est le roi Mashiach, et que peu importe dans quel état on se trouve, même si c'est au plus bas du plus bas du plus bas, que nous on est le talon du talon de Mashiach, qu'on doit rentrer dans la pièce, c'est-à-dire où il y a Kadosh Baruch Hu. Et si on arrive jusqu'à Purim, et on peut faire même Purim aujourd'hui, ça veut dire qu'on va demander à Dieu, on dit à Hachem, délivre-nous de tous nos soucis, puisque le Rabbi dit, pour qu'il y ait la Géoula, il faut déjà qu'on ait la Géoula nous pratique, c'est clair, même ne serait-ce que pour annoncer à quelqu'un d'autre, ça y est, c'est la Géoula, il faut que je sois en Géoula, alors que Dieu fasse ce soit Tekef Miyad, puisqu'on a Yerushalayim, dans le Merkaz, comment ça s'appelle? Merkaz ou Farasta Yerushalayim, avec tous nos amis, Baruch Hashem, des Chale Melech HaMashiach, que véritablement, que ce soit plus des mots, c'est les mots du Rabbi, le Rabbi quand il dit un mot, c'est le mot d'Hachem. Il nous transmet la parole de Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi, et lui, il veut la Géoula Mitzit Vashlema, mais ça veut dire avec la joie véritable, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'on ne va pas être concassé. On a été concassé pendant plus de 300, c'est fini maintenant. Ça veut être avec les richesses matérielles, les richesses spirituelles. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour le Ham Israël, Bezrat Hashem, qu'on va recevoir et donner à tous nos frères. Et chacun y donnera, ça veut dire quoi? On a tout ce qu'il faut. Mais que pour accomplir la mitzvah, que pour faire le Ratzon d'Hachem. Et même aux non-juifs, on va leur donner pour leur montrer ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Que lui, il est là pour donner du bien à tout le monde et qu'on fasse sa volonté dans la joie et on va danser Bezrat Hashem avec le Rabbi Melech HaMashiach. Tekef ou Miyad Mamash. Le Rabbi dit Mamash. S'il y en a qui pensent que Mamash ça veut dire autre chose, il a dit
Ils ont raison de penser ça. Mamash, c'est Menachem, Mendel, Schneerson, c'est le trotem de la Géoula. Yechia Melech. Chaim, Chaim. עכשיו הרב תורג'מן דיבר על היום הולדת של משה רבנו, שאומר שברוחניות זה היום הולדת של מלך המשיח, רבי שליטא מלך המשיח, כי גואל הראשון הוא גואל האחרון. זה הדר. והוא אומר שמה שאנחנו עושים הקדוש ברוך הוא עושה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות בשטות דדושה, כמו שאסתר שנכנסה לאחשוורוש, היא לא עשה חשבונות, אולי אני אמות, אולי לא אמות, וזה, היא נכנסה והיא אמרה, אתה צריך להציל את עם שלי. ואנחנו צריכים לעשות אותו דבר, להיכנס לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא, די עם הגלות, די, סבלנו, מספיק, אנחנו לא רוצים להיות כתית, לא רוצים להיות שום דבר, רוצים משיח, צדקנו עכשיו, ולא לעשות חשבון אם אני נכנס לקדוש ברוך הוא, אני אמות, לא אמות, לא לעשות חשבונות. הרבי אמר, זה הגאולה האמיתית והשלמה, צריכים להיכנס לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבקשים ממך טובה מהגאולה, כמו שהרבי אומר, אנחנו דורשים את הגאולה תקף ומיד ממש, וכמו שאנשים חושבים שממש זה מילה שאומר ממש, ממשות וזה, הם טועים. ממש זה מנחם מנדל שניאורסון, מלך המשיח, ונקבל את הרבי בגשמיות עם בית המקדש השישי תקף ומיד ממש, ואני חוזר ממש, זה מנחם מנדל שניאורסון, יחיה המלך. ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש, המון מיודו והתבושה, המון מיודו והתבושה, שבע והסכמי המדינה, ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש, המון מיודו והתבושה, המון מיודו והתבושה. אמר רבא משמיים וחיים טובים עלינו על כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום אמרו ויעשה שלום עלינו על כל ישראל אמרו אמן. וכי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. 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 מלך המשיח לעולם ועד. Vive le roi Moshiach now! Amen! La